तो गाइस हेलो हाय नमस्ते केंदा तो समस्ते आउ आज फे गोटे मोर ब्लॉग के आपन फिर स्वागत आउ आज नदी आइलु आउ मोर दाइनु माछ चाष करसन बोले तकर फार्म अच्छे तो सेटा आपन मन देखामी माछ चाष केंदा करसन जे तो सेटा आपन मन देखामी मोर ब्लॉग रे आपन मन सब एंता लागि रहितन और आके देखामी तो इहादे लगी स्टॉप। तो गाइस माछ चाष करबा लगी नद पाखे अछि तो सेनु पेन सुन देखो मोटर लागि जेटा मन सब पाइप जाऊे पाइप लाइन देखुन आज्ञा माने इटा से जाला जेन चाष कराई जे इटा पाइन जाऊे टाँकी निके टाँकी नु पड़वा इटा बढ़े टाँकी है से टाँकी नु तार परे छोट छोट टाँकी माने बना ही से टाँकी मान को जासी प्राय 10-12टा टाँकी अच्छे सेनु पड़वा आरु ई जेन झुरी धरी चन अचका अच्छा से झुरी तो आज धरले न बाकी ए देखुन इटा माने झुरी धरुजन आई झुरी धरी सारा परे इटाके मेल आउ फीमेल दुईटा बारी सारा परे आज राति रे इटाकू आम इंजेक्शन देकरी टाँकी नु छड़ा जीवा आ देखुन इटा माने सब धरिछन इटा मेल फीमेल बारिक बाकी जेनटा फीड नान से फिर से बना छाड़ी दौन बाकी जेनटा फीड अच्छे इटा देखुन सब रखीचन इटा नौचन और इटा काଣା करूचन देखुन आज्ञा इटा पोटास देवे जेन माने अनफिड हो तार माने टिके टिके जाल नु धरला बेले के से दाग लगी जासी ताकर दिहे बेले सेटा देखुन इटा पोटास पैन पोटास बेले काଣା कि इटा माछ मागर गोटे उषो है सेटा तार माने घा दा छाड़सी सेटा के पोटास के पानी देसन और माछ के देखुन छाड़ुजन सेटा के छाड़ी देकरी फिर पानी पके देले से माने ताकर दिहे जेन घा दा देती सेटा छाड़ी जीवा आरो फिर फीड के आसीबे फीड हेगला तापर तारमाने फिर तारमाने जाला तारमाने इटा बाहर कराबार लगे हमर अंडा बाहर कराबार लगे फिर 2-4 दिन पर फीड हेगला पर ताको फिर इंजेक्शन देकरी फिर ब्रीडिंग करसन आ अंडा बाहर करासन फिर इटा करसन आ देखुन अच्छा इटा काଣା करजो इटा इटा माछ जाल तैयार करछे जाला क्या जाला है इटा रोही जाला इटा केते दिन आसी इटा 72 घंटा परे देबा अच्छा निजे इटा ब्रीडिंग करसो केते बरस लाना करबाटा इटा 20 बरस कम होलन अच्छा तुमर कस्टमर केनता ठीक होचन कि ना ठीक होलन तो ठीक बिक्री हो जे स्पॉन बिक्री हो जे बेसी अच्छा ठीक इटा स्पॉन इटा के हम स्पॉन बोलछन अच्छा अच्छा इटा इटा 2 दिनर छुआ अच्छा তোমার না কেন কি মোর না প্রদীপ নায়ক গাঁটা ভেড়ান বেড়েন আচ্ছা तो इटा गाइस इटा काजर अंडा नु फुटलाडा छुआ बन को দেখুন এটা গোটে টাঁকিরে বসা হয়েছিল যেটা কি 2 দিন আগরটায় আর সেটাকে বাহারলান সে টাঁকি নু এটা আমার সে ঢোড়াকে যেন এটা রখা হয়েছে হাপা করি সেকে এটা বাহার করাইছন সে সবু স্পঞ্জ যেটা কি ছোট ছোট ছুয়া সে ছোট ছোটটা টিকে বলছেন স্পঞ্জ আর এটা বাহারলান সেকে রখা হয়েছে আর দেখুন এটা 4 জন ওইটা অছন আর এটাকে ফেরি ধরিকি আমার অন্য ঢোড়াকে নেবে দেখুথাউন এটা কেমতি বাহার করা হয়েছে আউ গোটে গিনা আছে সেটা গোটে টাকর হিসাবে से गुटे गिना एकदम छोटे गिना देखुन एटा जेन धरुछन ई गुटे गिना मिनिमम 70,000 छुआ छन बेला देखो केते गिना 2 3 4 गिना के 70,000 हिसाब 7-4 2,80,000 2,80,000 गुटे गिना देटा गला ए बाबू जेन 9 जन 2,80,000 गुटे गिना रे छुआ अछन देखुन सब सब देखुजन धरुजन देखुन एटा से गिनाटा पूरा छुआ देखुन पूरा एकदम छोट छोट जेनटा कि आखिर बाल ठन भी एकदम छोट है एटा फिर गोटे गिना लेन देखुन एटा देखुन पूरा दिसबार नहीं एकदम खाली सोच गोटे गिना दी काଣା अच्छे मिजाल दिशुची
ଛୁଆମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ନଉଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆଉ ଏ ଦେଖୁନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ପାଏନ୍ ଲୋଡ଼୍ ହେଇଛେ ଗୁଟେ ଏ ଗଞ୍ଜ ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁନ୍ ଏ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସେ ଗଞ୍ଜ ମାଙ୍କୁ ଏଇଟା ସବୁ ରଖୁଛନ୍ ଆଉ ଏ ଗଞ୍ଜ ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁନ୍ ପାଏନ୍ କେ କିନରାସନ୍ ପାଏନ୍ କେ କିନରେଇକିରି ସେଟାକେ ଛାଡ଼ସନ୍ ଆର୍ ପାଏନ୍ କେ କିନରେଇକି ନାଇଁ ଛାଡ଼ଲେ ସେଟା ତାର୍ ମାନେ ବେଶୀ ବେଲ୍ ଯାକେ ନାଇଁ ଜିଅନ୍ ତାହାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ହେସି ଆର୍ ଏଇଟା ଫେନୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାରେ ପାନ୍ ମାରସନ୍ ସେଟାକେ ସେ ଗଞ୍ଜନୁ ପାନ୍ ମାରି ମାରି ପାନ୍ ମାରି ମାରି ତାହାକୁ ତାମାନେ ଭିତରେ ବସବେ ଯଦି ନାଇଁ ବସଲେ ଭିତରେ ଉପର ଯଦି ରହିଲେ ସେମାନେ ମରିଯିବେ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ମୁଇଁ ମାଛ ଜାଁଳ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛେ ଯେ ରୋହି ଭାକୁର ମିରକାଲି ଗ୍ରାସ୍ କାପ୍ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ଯାହାର ଯାହାର ଦରକାର ଅଛି ମୋ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମୋ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖାଲି ମାଛ ଚାଷ କେନ୍ତା କରସନ୍ ଯେ ଆଉ ମୁଇଁ ତ ମୋର୍ ଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେନ୍ ଛାଡ଼ବାର୍ ନା ଚାହୁଁଥି ହେ ମାଛ ଚାଷର ଆଉ ତାମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛୁ ତ ଛାଡ଼ ବୋଇଲେ ତ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେତ୍କି ହାଇଲାଇଟ୍ ନ ହୋଇଥିଲା କି ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ ହୋଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ସବୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ପ୍ୟାରା ସେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ମୋର କୀର୍ତ୍ତନ ରସିଆ ଯେନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ବଦଲିକରି ଅଲଗା କେନ୍ ନାଁଟେ ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାରା ସେ କମେଣ୍ଟ କରି ବତେଇଦେବେ ଆଉ ଭଲ୍ ନାଁଟେ ବାଛିକରି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଆଜିର ଏତେ ଖତମ କର୍ମା ଆଉ ଇନୁ ଦେଖ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଜିର ଏତେ ଖତମ କର୍ମା ରାଧେ ରାଧେ ଯିଏ କୌଶଲ ଯିଏ କଲା।